पार्थ साधिके शरण्ये स्तम्भके गौरिये नारायणे नमस्ते सृष्टिये स्थितिये विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमस्ते नमः एषा पुष्पाञ्जलि सायुधा भावनावे सपदे पारावे कोटियोगिनी परिवितावे सर्व विपद नाशिन्यै जय दुर्गावै नमः। ভয়ঙ্কর ঘটনা বাধ্য করেছে মহেশপুর ফরাক্কার লোকেদের আজানের সময় টাঙ্গিয়ে রাখতে। এই জিনিস আমাদের বাপ ঠাকুরদাও দেখেনি, আমি তো দেখিনি।
আমার ডিসেম্বরে 55 হয়ে যাবে, আমি কোনোদিন দেখিনি। এখানকার প্রশাসন এবং সরকার দায়ী। আমার মনে হয় না কোনো মুসলমান দাবি করেছে। সরকার এত তোষণবাজ, তারাই সংখ্যালঘু এলাকায় বা মুসলিম এলাকায় যে পুজো হচ্ছে সেখানে এইটা করতে বাধ্য করছে। কারণ মুর্শিদাবাদের যে এলাকায় হয়েছে ফারাক্কা, সেখানে কিছুদিন আগে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে খুন করা হয়েছে। তৃণমূলের সংখ্যালঘু বেশ কিছু নেতা তারা প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন সনাতন হিসেবে কি করে দেখছেন? হিন্দু শাস্ত্রে এটা মানায় না, তারা নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য তো এখানেও বাইরে মঞ্চ আছে, পুজোর দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, মণ্ডপ দেখবেন, আনন্দ ভাগ করে নেবেন। কিন্তু এই জায়গাটা কমপ্লিটলি সনাতন হিন্দুদের, আবার ওনাদের যে নিজস্ব ধর্মের জায়গা আছে সেখানেও আমরা প্রবেশ করব। পুজোর দিনে মানুষের জন্য বার্তা কি দেবেন? মানুষের জন্য পুজোর এই কদিনে এরা ভালো থাকে, এই যে এই ছোট ছোট তামান্নারা ভালো থাকে। आज जन्माष्टमी है, आज पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हर पूजा पेंडल, पूजा दुर्गा मंदिर और जहाँ जहाँ दुर्गा माता की पूजा हो रहा है सब पुष्पांजलि दे रहा है। ये सब आज और कुछ तक चलेगा। इसका जो पंजिका में टाइम है, उस टाइम मांगते हुए सब लोग पुष्पांजलि, मैं यहाँ पुष्पांजलि अर्पण किया और बंगाल का नारी और बेटी सुरक्षा के लिए माँ का पास प्रार्थना। सरकार की भूमिका को लेकर आप अपोजिशन लीडर होने के नाते दुर्गा पूजा में जो रूप अपनाया है, पुष्टिकरण की सरकार। अब देख लीजिए मेरा सोशल पोस्ट थोड़ी देर पहले मैंने किया, फराक्का में दुर्गा पूजा पेंडल में आजान का टाइम लगा दिया, जैसे बांग्लादेश में लगा। यहाँ भी कंटाई में जहाँ मेरा होम टाउन है, यहाँ भी एक क्लब है खजुना में, उसका ऊपर भी हमला हुआ। तो ये लोग मानने वाला नहीं है। साइड दे रहे भाई। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। রেকর্ডিং